Pred nama je primjer tehnološkog demonstratora koji je rađen u okviru Test Before Invest usluge za razvojnu agenciju Šibensko-kninske županije. Osnovna ideja ili njihov zahtjev je bio istražiti u kojoj mjeri AI tehnologija može pomoći u automatizaciji, odnosno u automatizaciji procesa kreiranje raznih dokumenata, razne dokumentacije u okviru prijava na određene EU i hrvatske projekte, odnosno općenito za izradu dokumentacije. Ovdje je napravljen, dakle, određeni template su pripremljeni predlošci. U ovom slučaju pogledat ćemo jedan predmet koji služi za poziv na dostavu ponuda za određene projekte. Osnovna ideja je da imamo određeni predložak koji nas vodi. Ti predlošci su bazirani na osnovu prethodnih projekata i prethodnih aktivnosti. Dakle, za početak je stvorena jedna baza znanja u kojoj su učitani određeni, dakle, pravilnici, zakoni, javna nabava, pravilnici koje eventualno ima Šibensko-kninska županija, možda i neka interni pravilnici, razvojne agencije itd. I jedan značajan broj dokumenata koji su nastali u nekom proteklom razdoblju. Dakle, to su primjeri ispravno popunjene dokumentacije koje je služila za treiranje cijele platforme. Dakle, postoji više predložaka, opcije su unošenje glasom i tekstom u platformu i na kraju rezultat toga bi trebala biti izgenerirana dakle, ponuda, dokumentacija za izradu ponude. Sad ćemo proći kroz taj proces kako bi vidjeli kako to zapravo funkcionira. Dakle, drugim riječima, aktivnosti započinju tako da navedemo o čemu se radi. Znači, možemo staviti jedan opći naziv toga i ono što je važna funkcija uz pomoć AI-a, sve tekstove koji se pojavljuju u okviru, koji će se pojaviti u okviru te dokumentacije, možemo ih poboljšati. Drugim riječima, možemo napraviti nekako proširenje tog teksta, pojašnjenje. Ono je bazirano na bazi znanja koju sam spomenuo. Dakle, ovdje se sada vidi nekakav poboljšani tekst sa više detalja, više nekakvih elemenata koji mogu služiti kao ishodište zapravo za finalizaciju takvog dokumenta. Unesi tekst za sekciju predmet nabave opis. Da, znači sad prolazimo tu smo sada dodali možda malo preciznije o čemu se radi. Dakle, mi ne želimo nabaviti neko veliko vozilo, želimo nabaviti nekako manje vozilo, vatrogasno koje bi trebalo moći ući u gradsku jezgru gdje imamo nekakve uske ulice i slično. I sad tu naravno je to nekakva specifična verzija tog vozila. Dakle, sustav sada pretražuje bazu znanja, pretražuje elemente koji su možda i ranije bili negdje nabavljeni, pretražuje nekakve generalne informacije kakvi sustavi. Sad je on tu izgenerirao vrlo detaljno. Znači, vidimo ovdje da je tu sad nekako malo vozilo, relativno male širine, okretnog radijusa i tako dalje. Dakle, generalno gledano, iz nekakve baze znanja izvučeni su oni elementi za to vozilo koji su primjereni ovom što želimo zapravo napraviti. Unesi tekst za sekciju specifikacija predmeta nabave. Znači, moguće je ovdje napisati jako vrlo kratak tekst i sad će opet pretraživanje baze znanja i onih elemenata koji se standardno pojavljuju, kako su definirani kroz template. Tu će sad sustav iskreirati detaljniju specifikaciju nabave, dakle svim onim nekim točkama koje se inače tipično pojavljuju u takvim natječajima. Dakle, su nekakvi generalni uvjeti. Evo, ovdje sada vidimo, znači, nekakve generalne specifikacije, kako su to vozila i tako dalje, sa svim tim detaljima koji su unutra zapravo potrebni. Dakle,
Možemo reći da je ideja, Unesi tekst za sekciju troškovnik. znači ono što su u razvojnoj agenciji rekli da im se često pojavljuje kao izazov gdje se troši vrijeme, oni znaju da su prije nekoliko godina imali nekakav natječaj, međutim sad dok oni to pronađu u bazi, dok izvuču van i tako dalje, to je bilo značajno trošak vremena. Na ovaj način to je sve prepušteno AI-u. Dakle, to je prepušteno AI-u da odradi i time se zapravo taj postupak traženja nekakvih prethodnih podataka i tako dalje bitno skraćuje. Znači vidjet ćemo da ovdje na kraju ovog procesa koji traje nekoliko minuta dobit ćemo zapravo kompletan dokument koji uz minimalne modifikacije može otići dakle može biti kompletiran i završen. Evo sad smo dobili ovdje nekakvu generalnu troškovnik. Sad jasno je, ovo su neke cijene koje treba, naravno, jedan od zadataka je, ovo su struktura, naravno cijene su neodgovarajuće, mada je moguće i proširenje, vjerojatno za produkcijsku verziju platforme bi bilo moguće i Unesi tekst za sekciju rok isporuke. Dodati jedan modul koji bi provjerio znači koji bi nam otišao možda na web i provjerio, možda updateao nekakve tipične cijene koje se pojavljaju. Dakle, ovo je tehnološki demonstrator, on je pokazao principe kako bi se to moglo realizirati, a naravno prava produkcijska verzija toga će biti, imat će još neke dodatke. Evo, tu smo sad otprilike došli do kraja ovog cijelog procesa i sad ćemo pogledati na koji način je, kako izgleda taj dokument koji smo izgenerirali. Znači ovdje vidimo taj poziv na dostavu ponuda, crvenom bojom su označeni ovi elementi koje smo mi u okviru ovoga izgenerirali. Znači ovdje se vidi nekakav generalni tekst, naravno ovo je sad Word dokument koji se može po potrebi editirati, poravnavati i sve ostale stvari koje su nam važne. Znači dodani su ključni elementi, kako vozilo, što treba napraviti i tako dalje. Onda imamo tu neke elemente proširenja itd. Znači uglavnom, ja bih rekao, ovaj demonstrator je pokazao da se unutar nekoliko minuta na osnovu predložaka i jednog vođenog procesa može izgledati jedan dokument koji je, ja bih rekao, kvalitetna osnova za provođenje natječaja.